Hi friends, good morning. Welcome back to our channel ଆମ ସ୍ୱସ୍ତିକା ବ୍ଲଗ୍ସ। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ନୂଆ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୀତ ଶୀତ ସକାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି 8:15। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଠି ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତା ସଫାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ଓହୋ, ଗୋଡ଼ି ଗୋଟଉଛି ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇଦେବେ ଆଉ। ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖୁଛ ନା? ରାସ୍ତା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ଦିନେ ଜଣେ କରିବାର ମଜା ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ମାନେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ନଦୀଟା ବହି ଯାଇଛି। ଜଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ। ଏଇଟା ଗୁରୁବେଡ଼ା ନଦୀ କୁହନ୍ତି। ଗୁରୁବେଡ଼ା ଯୋଉ ଝରଣା ଯାଇଛି ସେଇ ଝରଣାର ନଦୀଟା। ମାନେ କୋରାପୁଟ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କୋରାପୁଟ ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ। ଏତେ କୁହୁଡ଼ି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ କୁହୁଡ଼ି ନଥିବ। ଗଛ ଉପରେ ବର୍ଷା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହାତୀ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ହାତୀ ମାନେ ଫସଲ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଉପରେ ବର୍ଷା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କିଏ ବାନ୍ଧିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମଣିଷ ଗଛ ଉପରେ ମଣିଷ ବର୍ଷା ବାନ୍ଧି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏଠି। ଆମେ ଏପଟେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି। ସାଇଡ୍ର ଶାଳ ଗଛ, ଏଇ ସାଇଡ୍ ଶାଳ ଗଛ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କୋଟଳ ବସି। ଦାର୍ଜିଲିଂ ପଳେଇଯାଇଛି। ଦାର୍ଜିଲିଂ ପଳେଇଲା। ଦାର୍ଜିଲିଂ ତ ଯାଇନୁ ଆମେ, ଜାଣିନୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ କେମିତିଆ କ'ଣ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛୁ। ହଁ, ଯଦି ମୌକା ମିଳିବ ଯିବା ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କଟଳ ବସି ଛକ। ସେଠୁ ଆମେ ଏବେ କୋଉଠି ଯାଇଛୁ? ଆମେ ଏବେ କଟଳ ବସି ଛକରେ ଅରଡେଇ ବ୍ରିଜ। କେତେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ? ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରେଜ ଅମଳର, ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସମୟରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରିଜଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ରିଜ ହେଇଛି ଆଉ। ସକାଳ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା ଟିକେ। ଛେନାପଦି ମାର୍କେଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେ ଗଲେ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯିବ ଆଉ।
विद्याधर विद्याधरपुर बैरेज। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ବଉଳା ମାଇନ୍ସ, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ବାଙ୍ଗୁର ମାଇନ୍ସ, ସେଇପଟ ରାସ୍ତାରେ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଆସିଗଲାଣି। ମଉସା ଚାଲିଛି ଜାଲ ଧରି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। कैंपर मैंने आसी पहुँच जाइए। गाड़ी सब आगे अच्छे 4 जन, आम 5, गौतम भाई आज 2 7 आहरी आस 3 जन। आज बहुत मजा हम। चकड़ हो ऑफरोड टिके अच्छी आम ऑफरोडिंग होगा ना। आगे गौतम भाई, पछरे बोधे 7 खंड गाड़ी अच्छी। मजा आसो पूरा। आगरे कोटे गोटे खेल होची क्रिकेट। छरे सब चलছে 1 2 3 4। गौतम भाई हेले सारथी। आम कौन श्रीकृष्ण? केवल श्री कृष्ण का साथ नहीं जी, हमको कभी ना सही रास्ते पर ले जाए। बहुत साथ तो ज्ञान कम तो नॉलेज है। अर्जुन को श्री कृष्ण सारथी हाँ। लेकिन तो हमें श्री कृष्ण को बने देवे। अर्जुन को रथर सारथी श्री कृष्ण थे। ये नमस्कार करछि कोन पिलाटाई हेलो हाय करछि। के ए हाय हाय हम गाड़ी वाला देखि कि नमस्कार हेलो हाय करछि। चला 1 2 3 4 5 6 छोटा हाथ गाड़ी ना। टर्न राइट। कैंपर्स मन सब चलचन तांको वाहन धरी। 1 2 पीबू ना 3 रो 1 मिस्टेक गेम ठिला 4 लाइन धरी भोजी सरीगला ना। भोजी सरला बाय बाय। ये जो रास्ता, ये जो जंगल ता भीतर भी लोग घर कर रहे हैं। सिंगल घर ना ना आगु अच्छे घर गाम देवते थिला ने गोटे गाँ। हाँ गाँटा गोटे गोटे इलेक्ट्रिसिटी ना ये स्कूल अच्छे इलेक्ट्रिसिटी ना आउ मछेरी आम आसी पहुँची गलु बर्तमान डैम साइड रे। डैम साइड नु एटा 0 पॉइंट साइड। 0 पॉइंट साइड डैम सेपटे लेक पाखरे आसी पहुंची। वाह बढ़िया जगह भी बहुत बढ़िया जगह। ये लोकेशन को आसिया पई हमको एतिकी 0 पॉइंट एटा सफर करिया पड़ला। 0 पॉइंट मालूमा एठी आसी पहुंची बोली कि एते बाट रे बाबा रे बाबा। तो मस्त लोकेशन मस्त नेटवर्क नहीं जमर।
पूरा सुंदर खूब ब्यूटीफुल सब लोकेशन चूज कर कौटी समस्ते गाड़ी रखिए तांकर कैंप सेटअप लगेबे बुली आसले पूरा पहुँच पूरा केते टाइम ही गला 2:22 ही गला तो लंच तो कहीं करना समस्ते पूरा व्यस्त सब सामान खोलिले लंच करेंगे तैयारी करी एपटे देखो पूरा पहाड़ मामा तुम भोक नाइले ना लुण पड़गला फास्ट देलु पियाज टमाटर और लुण तापर काटिकी रखि फुलकोबी आलू बीन्स गाजर पकईदेलु आम बर्तमान हम पल्लव सब प्रिपरेशन चलती पूरा फुल एंजॉय कर तुमको केन लगे जगह दिगला बर्तमान दिज्व चाउल कौन कौन मामा ना फुटबनी प्रेसर कुकर बस सीटी मार खुशी कौच फुटब से माछ धरिक से सब आसिले सुंदर नजारा सनसेट अनिंदे दादा तांकर रोषे आरंभ भाई तो 3% टाइम और भी नहीं सही टाइम रो ही चलची सेतो हां हां आज एटा फास्ट ओपन हैला ना ना हां हमें ऑलरेडी 3-4टा जगह 4-5टा जगह कर देथिलु हां हां आज ए गला पाखा पाखी हां 3 जगह भेजला 2023 जुलाई पर आज भारला हां ऐसे बात लास्ट एके बेले राती पई ना रात उठो ऑलरेडी ड्यूटी नहीं आसु हां खाली एटा कर देबो
ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେଣି? ନା ତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତ ଖାଇନି। ମୋ ଦୁଇ ନୟନରେ ନା କହିଲା କି ମୁଁ ତ ଖାଇନି। ମିଛଟା ଖାଲି ଶୁଦ୍ଧ ମିଛ କଥା ଏ କରିକି ମୋ ହାତ ପ୍ଲେଟ୍ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲାଣି ରେଡି ଏ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲିଛି 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। चिकेन हाँ सब तो कैंपिंग में चिकन है। सिटी मारलानी भाई प्रेसर कुकर डालमा हो गला डालमा हो गला भात रुटी हम एटा साउंड होतला तो एटा साउंड होतला तो हो साइर मोर भी हबो कोन कहले नहीं तो नहीं टिया को आम मिस करूँ हां टिया आसीना मिस करूँ मोर सानोटा ना हाँ 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 सान हां जेटाके आदित्य ता नाम के आदित्य आदित्य हां हां ठीक है ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଆମ ସେଟଅପ୍ ଆମର କିଛି ସେଟଅପ୍ ହେଇନି। ପ୍ରେସର କୁକର ଅଛି ସିଟି ମାରିଲାଣି ଭୋକ ଜୋର କଲାଣି। ଆମର ହାଉସଟା ବନେଇବା ଆଉ ଏ ବନେଇବା ପା ଏବେ ହଁ ଏବେ ବନେଇବା ୟେସ୍ ହଉ। ଏଠି ଆମର ସରିଗଲା ସବୁ ସେଟଅପ୍। ଟେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ ସରିଗଲା। ଲାଗୁନି ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ସେଟା ଦିଅନି ଗରମ ଲାଗିବ। ଖାଇବା ରେଡି ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଉ ଖାଅ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଇବି ନା ଏମିତି ଖାଇବି ତ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଗରମ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁନି ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ଖାଲି ମଟର ସେତିକି ଥାଉ।
मोर पूरा सेटअप जाई सेठी। डगेश भाई आइछन, डगेश भाई, डगेश भाई। बंधुवे आसला रे, नेटवर्क टिके आसला। कौन एठी करछ? टॉयलेट टेंट बांधु टॉयलेट टेंट आम सुसुदी टॉयलेट टेंट टॉयलेट टेंट सनसेट हो गला, कोड़ी आसला। चलो चलो कंटेन